Buenas tardes a todos. Good afternoon to everyone. Qué bendición es el estar aquí. What a blessing it is to be able to be here. Como Carlos acaba de decir, Like I just finished saying, yo voy a predicar hoy sobre la cena del Señor. Roger's going to preach today about the Lord's Supper. Y si tú estás visitando con nosotros, estamos alegres que tú estás aquí. And if you're visiting with us, we're thankful that you're here. Y quizás tú vas a entender más que cualquier otro día por qué la cena del Señor es tan importante para nosotros. And maybe you'll understand better than any other day why the Lord's Supper is so important to us. O por qué la cena del Señor ha sido una de esas prácticas que la iglesia por los siglos ha hecho. Or why the Lord's Supper is one of the practices that the church overall has done for ages. ¿Y por qué es tan importante que nosotros centralicemos nuestro servicio alrededor de la cena? And why it is so important for us to centralize our worship service around the Lord's Supper. Hoy yo quiero hablar de tres cosas rapidito. So I want to speak about three things real fast. Yo pienso que este sermón va a ser corto. I think this sermon is going to be short. Vamos a hablar de la importancia de la cena, We're going to talk about the importance of the supper, lo simple que es la cena the simplicity of the Lord's Supper, y lo serio de la cena. and the seriousness of the Lord's Supper. Vamos a hablar un poquito de la importancia de la cena del Señor. So let's talk a little bit about the importance of the Lord's Supper. Y vamos a ir a un pasaje que todos nosotros conocemos en 1 Corintios capítulo 11. We're going to go to a passage that all of us are familiar with in 1 Corinthians 11, 17 through 19. La carta de 1 Corintios, una carta escrita por el apóstol Pablo 1 Corinthians was written by the Apostle Paul a una iglesia que él estableció en Corintio. to a church that he established in Corinth. Y esta iglesia tenía todo tipo de problemas. And this church had all sorts of problems. Y uno de los problemas que tenía era en la cena del Señor. And one of the issues that they had was centralized around the Lord's Supper. Y Pablo escribe aquí para corregir algunos de los problemas que había. And Paul writes to them here to correct some of the problems that they were having. Y él le dice, pero al darlo estas instrucciones acerca de la cena, no os alabo porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. He says, but in giving this instruction, addressing the Lord's Supper, I do not praise you because you come together not for the better, but for the worse. Los corintios están haciendo la cena tan malo. So the Corinthians are partaking of the Lord's Supper so badly. Él dice que el congregarse para ustedes es malo y no bueno. That he says gathering together for you guys is bad, not a good thing. Dicen esto, el reunirnos debe servir para edificación. So in gathering together should serve for edification. Pero ellos estaban haciendo las reuniones tan malas que estaban no edificando a los cristianos. Where the gatherings were so bad that no one was being edified. Y él lo explica aquí. And he explains it here. Él dice, pues en primer lugar, oigo que cuando os reunéis como iglesia hay división entre vosotros y en parte lo creo. He says, for in the first place, when you come together as a church, I hear that divisions exist among you, and in part I believe it. La iglesia no está unida. So the church is not united. Y cuando se reúnen para la cena hay pleitos y peleas. And when they come together for Lord's Supper, there's fights and there's quarrels. Es como cuando nos reunimos con familiares durante Thanksgiving, ¿no es así? It's like when we get together with family, Thanksgiving or holiday. Si la familia está buena, If the family's good, la cena va a estar buena. no, the dinner is going to be good. Pero si hay problemas en la familia, But if there's problems in the family, no está pensando cuando nos reunamos con aquel hermano, va a haber un pleito. we're thinking, when we gather together, there's going to be a fight. Eso es lo que está pasando en Corintio. And that's what's happening here in Corinth. Y él dice en el 19, porque es necesario que entre vosotros haya bando a fin que se manifieste entre vosotros los que son aprobados. Verse 19, it says, for there must be also factions among you, so that those who are approved may become evident among you. Pablo dice, a veces hay beneficios cuando hay pleitos en la iglesia. Sometimes it says sometimes there's benefits when there's fights in the church. Y tú dirás, ¿qué beneficio hay? And you might say, what benefits come from that? Él dice, tú puedes ver quiénes son los que son aprobados. But here he says, you could see who are those who are approved. A veces en los pleitos se ve quién es el cristiano y quién no es el cristiano. Sometimes in the fights, you see who the real Christian is and who's not. O quién está aquí para agradar al grupo y quién está aquí para Dios. Or who's here for God, or who's here to please the group. Pero nota lo que está pasando en la cena. But notice what's happening in the supper. Por tanto, cuando reunís, esto ya no es comer la cena del Señor. Therefore, when you meet together, it is not to eat the Lord's Él Supper. dice, ustedes están haciendo la cena tan mal que ni le pueden llamar a eso la cena del Señor. He says, you guys are doing the Lord's Supper in such a wrong way that you can't even call it the Lord's Supper. Porque al comer cada uno topa su propia cena, uno pasa hambre, otro se embriaga.
For in your eating, each one takes his own supper first, and one is hungry and another is drunk. No se están esperando para la cena. So they're not waiting for one another to partake. En otras palabras, si los hermanos que les gusta llegar temprano llegan primero con su cena, So if the brother who likes to get there early with their supper, comen su cena sin esperar a los otros hermanos que les gusta llegar tarde. they eat their own supper without waiting for those other brethren that may get there late. Algunos no están comiendo, Some are not eating. otros están comiendo tanto que se están embriagando. Some are eating so much that they're getting drunk. Han transformado la cena del Señor en un And banquete. they transform the Lord's Supper into a banquet. ¿Qué? ¿No tenéis casas para comer o beber? ¿O menospreciar la iglesia de Dios y avergonzáis a lo que nada tiene? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. What? Do you not have houses in which to eat and drink? Or do you despise the church of God and shame those who have nothing? What shall I say to you? Shall I praise you? In this, I will not praise you. Ahora, ¿cómo en estos versículos podemos ver la importancia de la cena del Señor? So how in these verses can we see the importance of the Lord's Supper? En estos versículos que acabamos de leer, no sé si ustedes pudieron ver la expresión cuando se reúne. In these verses that we read, I don't know if you noticed the phrase, when you gather together. Se usa dos veces aquí cuando os congregáis o cuando os se reúnen. So it's used 2 times here when you come together, when you gather together. Y la idea aquí es esta. And the idea here is this. Al Pablo hablar de la cena del Señor, In Paul speaking about the Lord's Supper, él usa la frase 5 veces cuando se reúnen. he uses the phrase 5 times when you come together. Porque el propósito de las reuniones de los cristianos el primer día de la semana era la cena del Señor. Because the purpose of the Christians when they gathered every first of the week was the Lord's Supper. Sí, en el primer día de la semana se predicaba, Yes, in the first day of the week, preaching was done, pero esa no era la razón por la cual ellos se reunían. but that wasn't the reason why they gathered together. Ellos se reunían para la cena del Señor, para recordar a They Cristo. gathered for the Lord's Supper to remember Jesus. Ellos cantaban, They sang, pero ese no era el propósito, el cantar. but that wasn't the purpose to sing. El propósito de las reuniones era la cena del Señor. The purpose of the gathering was to partake of the Lord's Supper. Este mismo punto lo da Pablo, Lucas en el libro de Hechos en un versículo. And Luke makes the same point in Acts 20 here, El primer día de la semana o domingo, in one verse. So on the first day of the week, or Sunday, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. we gathered together to break bread. Paul began talking to them, intending to leave the next day, and he prolonged his message until midnight. ¿Es domingo? So it's Sunday. ¿Qué están haciendo los cristianos? So what are the Christians doing? ¿Se estaban reuniendo para qué? They were gathering together for what? Para partir el pan, To break the bread. para recordar la muerte y sepultura y resurrección de To Jesucristo. remember the death, burial, resurrection of Jesus Christ. Ahora, quizá ustedes digan, Roger, ¿por qué tú estás enfatizando eso tanto? So maybe you might ask, Roger, why are you emphasizing this so much? Porque tenemos que entender eso, Because we need to understand that. que el propósito de nuestras reuniones es que recordar a Jesucristo. That the purpose of our gathering is to remember Jesus Christ. Porque la cena del Señor, escúchenme bien, Because the Lord's Supper, and listen to me well, se está quitando en el mundo religioso. is being taken away or No, take it away, yeah. Yeah, taken away or minimized in the religious world. La cena ya no es el propósito de las reuniones. The supper is no longer the purpose of the gathering. En algunas iglesias ni participan de la cena del Señor. Some churches don't even partake of the Lord's Supper. Algunas participan una vez al año durante la Pascua. Some partake once a year during Passover. Algunos lo hacen una vez al mes. Some do it once a month. Y poco a poco están quitando a Cristo su cena y su sacrificio del servicio de And Dios. little by little, they're taking away Jesus, his supper, and the focus on Jesus away from the service. Y hasta nosotros podemos pensar de esa manera. And even we can think that way. Decimos, ok, pero llegamos tarde a la iglesia And we think, we're late to church. y decimos, aunque sea, escuché la palabra. And we might say, well, at least I listened to the word.
¿Cuál es el problema con esa frase? What's the problem with that phrase? No, el propósito de la reunión el domingo era recordar a Jesucristo. No, the purpose of gathering together on Sunday is to remember Jesus Christ. Y no podemos quitar la cena del Señor y el sacrificio de Cristo del ser el centro de nuestras reuniones. And we can't take away the Lord's Supper and the remembering Jesus' sacrifice away from being the center of our gatherings. ¿Qué pasa cuando quitamos a Cristo y su sacrificio del centro de la iglesia? What happens when we take away Jesus and his sacrifice? Se cuenta una historia de una iglesia There's a story told of a church que tenía enfrente de su iglesia un letrero que decía: nosotros predicamos a Cristo crucificado. that had a sign in front of the church that said, "We preach Jesus crucified." Bien poderoso. Very powerful. Y eso era lo que la iglesia estaba haciendo, predicando a Cristo crucificado. And that's what the church was doing, preaching Jesus crucified. Cristo, su crucifixión era el centro de la iglesia. Christ and his crucifixion was the center of the church. Había convicción de pecado, amor para Dios en esa iglesia. There was conviction of sin, love for God in that church. Había sacrificio, desinterés y servicio, porque ese era el centro de la cruz de Cristo. There was sacrifice and selflessness because that was the focus of the church. La of the gente, brethren. la gente veía su pecado porque vieron que pusieron a Cristo en la cruz y eran transformados. No, people saw their sin because they were able to look at Jesus on the cross and be transformed. Pero el tiempo pasó But time went by y la iglesia comenzó a cambiar. and the church began to change. Y en el letrero, se me fue. Garner está aquí. Él se tuvo que ir por Beverly. Un vine comenzó a crecer, como una mata, como Una viña. una viña comenzó a crecer. But on the sign, a vine started to grow on it. Y en la señal dijo: nosotros predicamos a Cristo. And the sign said, "No, we preached Jesus." Y todavía Cristo se predicaba, And still Christ was preached. pero no se enfatizaba tanto la cruz y el sacrificio. But the cross and the sacrifice wasn't emphasized as much. Se decía que había que obedecer, que Cristo tenía una ley. And so we had to obey that Jesus had a law. La cruz ya no era un gran énfasis. But the cross was no longer a big emphasis. La gracia y el perdón de Cristo no se enfatizaba. Grace and forgiveness was not emphasized. Y la motivación para hacer el bien llegó a ser ley y no amor. And the motivation to do do right was no longer Love. was no longer love, but following the law. Era más deber que gracia. It was more duty than grace. Tiempo pasó Time went by, y ese pequeño árbol siguió creciendo y la iglesia siguió cambiando. and that vine and tree continued to grow, and the church began to change, continue to change. Y la señal decía: nosotros predicamos. And the sign now said, "We preach." Y la iglesia se reunía para escuchar su prédica, And the church gathered to listen to the preaching, pero la prédica era autoayuda y motivación. but the preach was focused on self-help and motivation. Se enfatizaba: hay que ser una buena persona, un buen vecino y un buen ciudadano. What was emphasized, we need to be good people, good neighbors, and good citizens. Ellos decían que hay que dejar el pecado, They said that we need to leave sin behind, pero no porque puso a Cristo en la cruz, but not because Christ was put on the cross, sino porque el pecado daña tu vida y tú quieres tener una vida buena aquí. but because sin damages your life and you want to have a good life here. El tiempo pasó, And time kept going by, el árbol siguió creciendo and the vine continued to grow, y en la señal decía: nosotros. and the sign now says, "We." La iglesia había totalmente cambiado. And the church has completely changed. La iglesia se volvió un club The church became a club donde gente se reunía, of people who just gathered, comían y socializaban, where they ate and socialized, jugaban juegos y se reían where they played games and laughed, y tiraban un poquito de devocional en una Biblia. and they threw out some devotional from the Bible. Nosotros. Us. Ahora, yo sé que al yo dar esa ilustración, And I know in me giving that illustration, ustedes quizás pudieron identificar diferentes iglesias. maybe you can identify different churches.
con diferentes enfoques. with different focuses. Pero ¿dónde comenzó? But where did it all begin? Quitaron a Cristo y su crucifixión del centro de la iglesia. They took Jesus and his crucifixion away from the center of their service. ¿Y dónde, hermano, que nosotros nos centralizamos en esa cruz que quitó nuestro pecado? And where is it that we centralize our focus on the cross that took away our sin? En la cena del Señor, donde recordamos lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. It's in the Lord's Supper where we remember what our Lord Jesus Christ did for us. Tenemos que tener cuidados, hermano. We need to be careful. A veces las otras iglesias nos llaman a nosotros Sometimes other churches call us, y lo que nos llama no es Cristo y su crucifixión. and what they call us to is not Christ and his crucifixion. Es la predicación, es la música, son programas divertidos. It's to music, it's to entertainment, to these entertaining things. Más diversión en la iglesia. More entertainment in the church. Pero ¿qué de Cristo y su cena y su sacrificio? What about Jesus and his supper and his sacrifice? Hermano, yo he visto muchas personas que prefieren que en el servicio haya música que la cena del Señor. I've seen a lot of people that they prefer in their service for there to be a focus on music rather than the Lord's Supper. Ahora, el punto de este sermón no es sobre la música, And the point of the sermon is not to talk about music. pero el punto es si vamos a escoger uno entre la música y la cena, ¿qué es lo que tenemos que But escoger? the point is that we need to pick one between the music and the supper. What do we need to choose? La cena del Señor, la crucifixión de Jesucristo. The Lord's Supper and the crucifixion of our Lord Jesus Christ. Pero quizá más importante que todo lo que yo dije, But probably more important than everything that I've said la cena del Señor, el centro de tu vida. is the Lord's Supper the center of your life? En otras palabras, la cena del Señor es importante para ti. Is the Lord's Supper important to you? Tú lo ves como algo importante. Yo quiero reunirme y recordar a Cristo con mis hermanos. Do you see it as something important that I want to gather together with my brethren to remember our Lord Jesus Christ? Y lo que Cristo hizo por cada uno de And what nosotros. Jesus did for each one of us? Y yo entiendo, hermano, hay domingos que estamos enfermos y que realmente nuestro cuerpo no nos da la habilidad de reunirnos. And I understand that there are Sundays where we might not feel good or we're sick and we don't have the strength to be able to gather. Pero hay domingos que simplemente estamos ocupados, But there are Sundays where we're just simply busy, que estamos haciendo ropa, hay que limpiar la casa. that we're just doing chores, we need to clean the house. Y Cristo nos está esperando para comer con nosotros. And Jesus is waiting to eat with us. Él tiene que ser el centro de nuestra vida también. He needs to be the center of our life as well. Y yo no estoy diciendo, hermano, And I'm not saying this, que la cena del Señor es todo, que significa que Cristo es tu centro en todo. that the Lord's Supper is everything, that He's the center of everything. Pero si nosotros no centralizamos eso, quizá indica que hay en otra área que no lo estamos centralizando. But if we're not centralized in that thing, there's maybe another area in our lives where we are centralized on. Wendell habló la semana pasada de ser agradecido para con Dios. No, Wendell talked about being grateful towards God last week. Pero ¿cómo lo mostramos prácticamente? How do we demonstrate that practically? Viniendo a comer con nuestro Señor Jesucristo. Coming to eat with our Lord Jesus Christ. La cena del Señor es bien importante. The Lord's Supper is very important. Segundo, hermano, vamos a hablar aquí de lo simple que es la cena. Secondly, we're going to think about how simple the Lord's Supper is. So, los corintios tienen un lío con la cena, ¿no es So the así? Corinthians have a whole mess with the Lord's Supper. So, ¿cuál es la medicina que ellos necesitan? So what is the medicine that they need? Esta es la lectura que acabamos de leer. This is the scripture reading that we just finished reading. Pablo les recuerda de la primera cena que fue hecha. Paul reminds them of the first supper that was done. Cuando Cristo tomó que pan y lo partió y dio gracia y dijo, este es mi cuerpo. When Jesus took bread, gave thanks for it, and passed it around and said, "This is my body." ¿Alguna vez tú has pensado en eso? Have you ever thought about that? Que Cristo estableció la cena con la comida más simple que hay. That Jesus established the Lord's Supper with the most simple food that there is. Es decir, tú puedes ser la persona más pobre que hay, pero siempre había pan, ¿no es así? You could be the poorest person there is, but you can always find bread. Vamos a comer pan con aguacate hoy porque no hay más nada. We're gonna eat bread with avocado because there's nothing else. Pan, Bread, algo simple. something that's very Y simple. después toma la copa que estaba llena del fruto de la vid y dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. And he took the cup that was full of fruit of the vine and said, "This is my covenant."
Los corintios querían hacer la cena extravagante en un banquete, But the Corinthians wanted to do something extravagant with the Lord's Supper, make it into a banquet. pero en hacerlo extravagante perdieron el verdadero propósito de la cena. But in making it extravagant, they lost the true purpose of the Lord's Supper. 2 veces Pablo dice aquí, hágase esto en memoria de mí. 2 times he says, that, do this in remembrance of me. En el versículo 23 y en el versículo 26. In verse 23 and in verse 26. So, ¿cuál es el punto, hermano? So what's the point? Si la primera cena fue simple, nosotros mantengamos la cena simple. If the first Lord's Supper was simple, we need to keep the Lord's Supper simple. Que nosotros participemos de ella de una manera simple. That we need to partake of it in a simple manner. Esto es lo que yo quiero decir, hermano, y ustedes me van a entender. This is what I'm trying to say. I think you're going to understand me. A veces nosotros pensamos que mientras más extravagante es algo, más espiritual es. Because sometimes we have the mentality that the more extravagant something is, the more spiritual it is. Así que nosotros queremos añadirle cosas a la adoración de Dios, hacerlo un poquito más extravagante para que la gente vea esto es importante. Because sometimes we're tempted to want to add things to the service so that people would think through the more extravagance that this is more important or more, what's the word? Spiritual. More Sí. spiritual. So, yo imagino los corintios. So imagine the Corinthians. Y vamos a recordar a Cristo con este simple pan. And we're going to remember Jesus with just a simple bread? No, nosotros tenemos que hacer un banquete para recordar a Cristo. No, we need to have a banquet to remember Jesus Christ. Y en tratar de mejorar la adoración, And in trying to improve the worship, ya Cristo no era el centro. Jesus Christ wasn't the center anymore. So, no pensemos que ser extravagante significa que vamos a ser más espiritual. So let's not think that being more extravagant means that we're more spiritual. Que si participamos de la cena una vez al mes, Because if we partake of the supper once a month, pero ese día venimos más vestidos, mejor vestidos. but that month we come, more dressed up. O quizás tenemos robes, se me puede como una bata Or maybe we come and put on robes con más santidad. with more holiness. Eso significa que ahora sí vamos a entender el significado. Maybe that means, wow, we're really going to understand the meaning now. O si alguien se para en el frente Or if someone gets up in the front y se toca una campanita and rings a bell y se te da la cena, and the supper is given to you, más espiritual. more spiritual. No hay cosa más espiritual que la primera cena, hermano. There's no thing that's more spiritual than the first supper. ¿Y cuál era el enfoque? El enfoque era recordemos a Cristo Jesús. And what was the focus? To remember the Lord Jesus Christ. Ahora, yo voy a hablar de esto, pero yo he cometido todos los errores antes de yo hablar de esto. And I'm going to speak about this, but I've committed all the errors before I speak about this. Lo que nos paramos aquí para dirigir la cena. Those who get up to lead the Lord's Supper here, No tengamos miedo de a veces ser simple. let's not be scared to just be simple. A veces en lo que vamos a hablar lo complicamos tanto que a veces perdemos el propósito. Sometimes in what we get up to say, like we complicate it so much that we lose the focus on the supper. Yo he cometido ese error. I've committed that error. A veces simplemente leer lo que Cristo hizo para nosotros. Sometimes it's simplest and best to just read what Jesus did for us. Y si alguien hace eso, And if someone does that, no digamos, pero eso lo único que hizo fue que leyó sobre la muerte de Cristo. let's not say the only thing they did was just read about the death of Jesus. Como que eso no es lo más importante que pasó en las Escrituras. Like that isn't the most important thing that happened in the scriptures. No, no tengamos temor de ser simple durante la cena. Let's not be scared or afraid to be simple during the Lord's Supper. Y esto no pasa aquí, pero yo sé que lo hemos visto. And this doesn't happen here, but I know that we've seen this. Pero el tiempo de la cena del Señor no es para nosotros decir, no, porque nosotros somos las únicas personas que participan de la cena del Señor. And the Lord's Supper time is also not the time to be like, we're the only people who partake of the Lord's Supper. Nosotros no somos como esas denominaciones que no, el enfoque es Cristo, hermano, ese tiene que ser. We're comparing ourselves. We're not like this denomination. No, the focus needs to be on Jesus and the supper. Me encanta lo que Pablo dice en el versículo 26. I love what Paul says in verse 26. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclaman hasta que Él venga. For as often as you eat this bread and drink this cup,
You proclaim the Lord's death until he comes. Hermano, la palabra proclamar ahí tiene que ver con, es la palabra que se usa para predicar. And the word proclaim here is the word to preach. Nosotros estamos predicando un sermón cuando participamos de la cena del Señor. We're preaching a sermon where we partake of the Lord's Supper. Que Cristo y su vida es todo para nosotros. That Jesus and his life is everything to us. So, mantengamos el enfoque ahí. So let's keep the focus there. Eso es lo que queremos, enfocarnos en su muerte. That's what we want, to focus on his death. Lee algunas escrituras si tú estás sentado ahí. Read some scriptures if you're sitting down there. Prepárate antes de venir a la iglesia poniendo a Cristo en tu mente. Prepare yourself before you come to services to put Jesus on your mind. Ok, último punto, hermano. And last point, Lo serio que es la cena. the seriousness of the Lord's Supper. Versículo 27. Ustedes conocen estos versículos muy bien. And you know these verses very well. De manera que el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner shall be guilty of the body and the blood of the Lord. A veces el versículo 27 no se entiende, Sometimes, we don't understand verse 27 really well. porque a veces pensamos que la idea es que nosotros tenemos que ser dignos para tomar la cena del Señor. Because sometimes when people think that what it's saying is that we need to be worthy to partake of the Lord's Supper. Hermano, nadie es digno para sentarse a la mesa con Jesucristo. But no one is worthy to sit at the table of Jesus. La sangre del Cordero es lo que nos hace digno a nosotros. The blood of the Lamb is what makes us worthy. Lo que este versículo está enseñando es que cuando participemos de ella, que nosotros le demos el valor que la cena se merece. But what this verse is teaching is when we partake of it, that we give it the value and the worth that it deserves. Los corintios obviamente no le estaban dando el valor, estaban simplemente comiendo una cena y estaban comiendo indignamente. Because the Corinthians were not giving it the value that it deserved because they were just having a banquet to eat. En el versículo 28 él dice, por tanto examínense cada uno a sí mismo y entonces coma el pan y beba de la copa. Verse 28 says, but a man must examine himself, and in so doing he is to eat of the bread and drink of the cup. Él dice, examínense cada uno a sí mismo. So he says, each man should examine himself. Yo pienso que la idea del versículo 28 es esta. And I think the idea of verse 28 is this. Yo no sé si él está diciendo, examínate en el tiempo de la cena y come y bebe. I don't think he's saying in that moment to examine yourself and then eat and drink. Yo pienso que él dice, Corintios, ustedes están en pecado, But I think what he's saying is, Corinthians, are you guys in sin? ustedes están, algunos se están emborrachando. Are some of you getting drunk? Y él dice, examínense para ver si ustedes pueden tomar de esta cena. Miren cómo ustedes están viviendo. So he says, examine yourself, see how you're living to see if you can partake of the supper. Pero ustedes entienden lo que, no sé, para mí que no me están entendiendo esto. And I don't think you're understanding this clearly. Yo no sé si el examinarte tú lo haces en el momento de la cena. So I don't think the examination you do at the moment before you partake of the Lord's Supper. Para mí que él está diciendo, examínense y después piensen si yo puedo comer de esto o no. When he's saying examine yourself, examine your life, and then see if you could partake of the supper. So quizás el domingo por la mañana antes de yo venir a la reunión, So maybe Sunday morning before I come to the service. yo me examino, yo diciendo, wow, yo estoy viviendo en pecado no arrepentido. No, I examine myself and I'm like, wow, I'm living in unrepentant sin. Yo no puedo ir y tomar de la cena del Señor. I can't go and partake of the supper. Él dice, examine, piensa. He said, examine yourself, think. Y en el 29, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí mismo. Because in verse 29 it says, for he who eats and drinks judgment to himself if he does not judge the body rightly. So él dice, si tú no disiernes lo que tú estás haciendo en el momento, So he says, if you don't discern what you're doing in the moment, tú no estás comiendo una bendición, you're not eating a blessing, tú estás comiendo un juicio para ti mismo. you're eating a judgment unto yourself. ¿Qué serio es eso? And how serious is Y en la consecuencia vemos que lo serio que es. And we see the seriousness in the consequence. Eres culpable del cuerpo y la sangre del Señor. You're guilty. At the end of the 27. You should be guilty of the body and the blood of the Lord. Tú estás, come y bebe juicio para sí mismo. So you eat and drink judgment to yourself. To Hermano, yourself. el punto de esto no es que no tomemos de la cena del Señor.
So the point of this is for us not to not partake of the Lord's Supper. En el 28 él dice, examínense cada uno a sí mismo y entonces coma el pan y beba de la copa. And because in 28 it says, each man should examine himself, and in so doing, then eat and drink of the cup. Dios quiere comer con nosotros. God wants to eat with us. No estamos hablando aquí de una vida, yo vivo una vida perfecta, así que yo puedo tomar de la cena. What this is not saying is that, wow, I live a perfect life, so then I could partake of the Lord's Supper. Pero sí está hablando de que nosotros tengamos una seriedad al nosotros participar de la cena del Señor. But what it is saying that we need to approach the Lord's Supper with a type of seriousness before we partake of it. Bueno, sabe que es una de mis partes favoritas del servicio, And this is one of my favorite parts of the service, de nuestro servicio en general. of our service in general. Porque en nuestro servicio hay momentos donde estamos cantando alto, Because in our service, there's moments where we're singing loud, hay momentos donde estamos escuchando, there's moments where we're listening, pero hay momentos donde no estamos hablando y estamos callados, simplemente pensando en lo que Cristo ha hecho por nosotros. but we're in moments where no one is saying a word, and we're simply thinking about what Jesus did for us. Y déjeme decirle, ustedes saben que en esto el mundo religioso ha cambiado. And in this, the religious word has changed. Antes, si tú entrabas a una iglesia y tú veías a la persona callada, concentrada, tú decías, wow, qué espiritualidad. Because before, if you were to come into church and you saw someone that was quiet, that was concentrating and thinking, you're like, wow, a lot of holiness and seriousness. Hoy en día tú entras a una iglesia y quizás tú veas personas silenciosas, calladas, y tú dices, esta iglesia está muerta. But in these days, you might go into a church to see quietness and stillness and seriousness, and you might think, well, this church is dead. Pero hay algo de seriedad en la cena del Señor. But there is a lot of seriousness in the Lord's Supper. Nota lo que está pasando en el 30 aquí. Notice what's happening in verse 30. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. For this reason, many among you are weak and sick, and a number asleep. Yo pienso que él está diciendo aquí que espiritualmente muchos de ellos están débiles, algunos de ellos están muertos espiritualmente. I think that he's saying that a lot of them are weak spiritually and even dead spiritually here. Y yo pienso, él lo está conectando a la cena del Señor. And he's connecting it to the Lord's Supper. Y piensen en esta idea por un segundito. Think about this idea for a second. La cena del Señor es comida espiritual. The Lord's Supper is spiritual food for us. Por eso yo creo que Dios lo hizo este tipo de memorial, una cena. That's why he made this type of memorial a supper. La idea es esta, de la misma manera que el pan te da a ti sostenencia In física, the same way that bread gives you substance, la cena del Señor te da sostenencia espiritual cuando tú lo haces correctamente. the Lord's Supper gives you spiritual substance when you do it in the right way. So, él dice, ustedes no tienen a Cristo como centro. He says you don't have Jesus as the center of your life. ¿Y qué le está pasando espiritualmente? What is happening to you spiritually? Están débiles, You're weak, están durmiendo, you're asleep, están enfermos, you're sick, porque no están comiendo del sacrificio de Cristo. because you're not eating of Jesus' sacrifice. No simplemente participar de la cena. Let's not just simply partake of the Lord's Supper, Ellos estaban participando de la cena, because they were partaking of the Lord's Supper. pero no estaban participando del sacrificio de Cristo porque su mente no estaba en él. But they weren't partaking of the sacrifice of Jesus because their mind was not there. Ok, aplicaciones, rapidito. So, quick applications. ¿Cómo podemos participar de la cena del Señor de una manera indigna? How can we partake of the Lord's Supper in an unworthy manner? Primero, yo pienso que si lo hacemos sin entendimiento, I think number one, if we do it without understanding, tenemos que entender lo que estamos haciendo. we need to understand what it is that we're doing. Y si tú estás visitando con nosotros estamos tan alegres que tú estás aquí. And if you are visiting with us, we're so thankful that you're here. Pero déjame decirte, But Yo let me pe- tell you, yo pienso que bíblicamente una persona que no es cristiano no debe participar de la cena del Señor. I think biblically speaking, someone who's not a Christian should not partake of the Lord's Supper Él dice, es la sangre del pacto. because it's the blood of the covenant. Tú tienes que estar en un pacto con el Señor para participar de la cena del Señor. You need to be in a covenant with the Lord in order to partake of the Lord's Supper. Ahora, aquí nadie va a ser policía de eso. And of course, here, no one's going to be a policeman of that. Nadie va a decir aquí, ¿qué usted está haciendo? Que No one's going to smack you participando in de the la cena hand. del and be like, Señor. what are you doing partaking of the Lord's Supper?
Pero nosotros queremos que tú tengas un pacto con Dios. But what we do desire is for you to be in a covenant with the Y Lord. tú puedes entrar en un pacto con Dios hoy, And you can enter into that covenant with the Lord today, creyendo en Cristo y lo que Él hizo por ti en la cruz. believing in Jesus and what he did on the cross for you, Arrepintiéndote de tu pecado and repenting of your sin, y siendo bautizado para el perdón de pecado. and being baptized for the forgiveness of your sins. No tome esto sin entendimiento. Don't partake of this without understanding. Tenemos que juzgar el cuerpo de Cristo correctamente. We need to judge the body of Jesus rightly. ¿En qué está nuestra mente durante la cena del Señor? What is our mind focused on during the Lord's Supper? Tiene que estar en la muerte y sepultura de Jesucristo. It needs to be on the death and burial and resurrection of Jesus Christ. A veces la cena del Señor es algo tan simple que lo podemos tratar como algo que no es sagrado. Sometimes the Lord's Supper is so simple that we don't treat it as a sacred thing. Ok, me comí mi pan, me bebí mi jugo y ya. You know, I ate my piece of bread, I drank my little bit of juice, and that's it. No, tenemos que enfocarnos en Cristo Jesús. No, we need to focus on Jesus Christ. Tengamos cuidado de nuestro teléfono. We need to be careful with our phones. Es tan fácil distraernos en el momento más importante del servicio. Because it's so easy to distract ourselves in the most important part of the service. Juzguemos el cuerpo de Cristo correctamente. Let's judge the body of Jesus in the correct manner. En conclusión, hermano, So in conclusion, tenemos que ver we need to see la bendición que nosotros tenemos de poder sentarnos a la mesa con Cristo. the blessing that we have in order to be able to sit at the table of Jesus Christ. En el antiguo pacto, solamente una persona, una vez al año, podía entrar a la presencia de Dios. In the old covenant, only one person, one time a year, could enter the presence of the Lord. Pero cuando Cristo murió por nosotros, Él rompió el velo y ahora nosotros todos tenemos acceso a Él. But when Jesus died and he broke the veil, now everyone has access to the Lord. Y nosotros, como esos ancianos en el libro de Éxodo, And us, like those elders, elders in the book of Exodus, podemos subir al monte we could go up to the mountain y sentarnos y comer con Dios. and sit and eat with the Lord. Hagámoslo correctamente, Let's do it in the right way. hagámoslo de una manera simple. Let's do it in a simple way. Entendamos lo sagrado que es esto Let's understand how sacred this is. y estemos aquí cada primer día de la semana. And let's be here every first day of the week. Nuestro Salvador nos espera a nosotros. Because our Savior, our Lord and Savior is waiting for us. Si tú no eres cristiano y tú necesitas que te ayudemos con cualquier cosa, déjanos saber. If you're not a Christian and you want us to help you in any way, please let us know. Nosotros, si tú quieres estudiar, estudiamos contigo. If you want to study, we'll study with you. Si tú estás listo para obedecer el evangelio en el bautismo, buscamos una manera de bautizarte. If you're ready to obey the gospel through baptism, we'll help you get baptized. Déjanos saber cómo podemos ayudarte. So let us know how we can help you. Que Dios le bendiga, hermano. May God bless you.